السلام عليكم. هذا الفيديو غادي يكون عبارة عن ملخص ان ريزومي ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال. هذا الفيديو موجه لي 3 فيليير بي سي اس في تي اي سيونس مات. قبل ما ندخلوا للدرس غادي نفهموا اولا سي كوا اون ايكواسيون ديفيرونسيال. اون ايكواسيون ديفيرونسيال هي اون ايكواسيون لي لانكوني ديالها تيكون ان فونكسيون، وايضا في هاد ليكواسيون تيكون فيها او موان وحده من لي ديريفي سكسيسيف ديال هاد لانكوني. كما تلاحظوا عندنا لو تيرم ديفيرونسيال. باغ اكزومبل سي اون كونسيدير هاد ليكواسيون نسميوها او y موان y prime égale 0. L'inconnu هنا هو y, mais attention, y c'est une fonction. C'est une fonction définie sur R à valeur dans R. هنا عندنا y' هو لا ديريفي ديال l'inconnu. L'inconnu هو y كما قلنا. Donc هادي c'est une équation différentielle. ولا بغينا نزيدو نوضحوها مزيان، هاد l'égalité راه تتعني أنه pour toute x appartient à R, y de x moins y' de x égale 0. Mais في les équations différentielles غالبا تنستعملو هاد l'écriture à la place de cette écriture. Résoudre l'équation différentielle E, c'est trouver toutes les fonctions dérivables sur R et vérifiant هاد l'égalité. إلا بغينا نزيدو نوضحوها أكثر، إلا جبنا y' لهاد الكوتي غتولي عندنا y égale y'. Résoudre l'équation différentielle E, c'est trouver toutes les fonctions dérivables sur R et vérifiant l'égalité. يعني trouver toute fonction dérivable les dérivées ديالها تتساوي نفسها. هنا on peut remarquer que la fonction f définie sur R par f de x égale 0, la fonction nulle, est une solution de cette équation différentielle. لأن dérivée de la fonction nulle هي la fonction nulle. Donc là, tu vérifies l'égalité. On peut remarquer aussi que la fonction g définie sur R par g de x égale exponentielle de x est une solution de cette équation différentielle. لأن كما شفنا dérivée de la fonction exponentielle هي نفسها la fonction exponentielle. Donc la fonction exponentielle est une solution de l'équation différentielle E. السؤال دابا اللي نقدروا نطرحوه هو واش لي سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال E هما فقط هاد لي دو فونكسيون. لا ريبونس هي نو. احنا غادي نشوفو comment trouver toutes les solutions de l'équation différentielle E. غادي نحل هاد l'équation différentielle بلي équivalences. وكأي équation قبل ما نبداو la résolution on doit fixer l'inconnu. Donc là on cherche toutes les fonctions dérivables et vérifiant l'égalité. L'inconnu est y. Et là on fixe y, soit y une fonction dérivable sur R. On a y' égale y équivaut. On a de l'écriture pour toute x appartient à R. Y' de x égale y de x. Y de x on va de l'autre côté. Tu l'as dit moins y de x égale 0. Équivaut pour toute x appartient à R. هنا l'astuce de la résolution هي غادي نضرب هاد l'égalité في exponentielle moins x. وانتم غتشوفوا علاش.
تولي عندي هنا exponentielle moins x y prime de x moins exponentielle moins x fois y de x égale 0 fois exponentielle moins x هي 0 équivaut أنه pour toute x appartient à R. D'abord regardez bien شنو غادي يولي عندنا. هنا عندي y prime هنا عندي exponentielle moins x وهنا عندي y وهنا عندي moins exponentielle moins x. هاد moins exponentielle moins x إلا لاحظنا مزيان ما هي إلا لا ديريفي ديال exponentielle moins x. ديريفي ديال exponentielle moins x كما ديجا شفتو تنديرو ديريفي ديال هادي moins x prime fois exponentielle moins x égale moins dérivé de moins x il y a moins 1 moins exponentielle moins x. إذن هادشي اللي عندنا هنا هو الديريفي ديال exponentielle moins x. إذن غادي تولي عندنا دابا regardez bien غتولي عندنا exponentielle moins x y prime de x plus exponentielle moins x prime fois y de x égale 0. ودابا كما تلاحظوا هادشي اللي ولا عندنا هنا ولا على شكل u de x fois v prime de x plus e prime de x fois v de x. وهذه كما تنعرفوا هي لا ديريفي ديال u de x fois v de x. ديريفي ديال u de x fois v de x هي هذه. هنا u de x هي exponentielle moins x و v هي y. v de x هي y de x. إذن هادشي تيكافئ أنه pour toute x appartient à R exponentielle moins x fois y de x prime égale 0. إلا درتي لا ديريفي ديال هاد لو برودوي غتلقى هادشي اللي هنا. الديريفي ديال هاد لا فونكسيون égale 0 هادشي تعني أن هاد لا فونكسيون est constante. Équivaut donc أنه il existe واحد lambda appartient à R ou la C appartient à R اللي بغينا tel que pour toute x appartient à R exponentielle moins x y de x égale هاد lambda. هاد la fonction est constante égale واحد لو نومبر سميوه lambda. وما ننساوش هنا لوبجيكتيف ديالنا هو نلقاو لا فونكسيون y يعني نلقاو y de x pour toute x appartient à R équivaut دابا هاد exponentielle moins x غنجيبوها لوطخ كوتي غتولي exponentielle x il existe lambda appartient à R tel que pour toute x appartient à R y de x égale lambda fois exponentielle x. نضربو les deux côtés في exponentielle x. exponentielle x fois exponentielle moins x هي واحد و lambda fois exponentielle x هي هادي. إذن les solutions de l'équation différentielle E هما كاع les fonctions اللي تيتكتبوا على هاد الشكل lambda exponentielle x. إلا خدينا lambda égale 0 on obtient la fonction nulle, la fonction qui à chaque x fait associer 0. إلا خدينا lambda égale 1 on obtient la fonction exponentielle, la fonction qui à chaque x fait associer 1 fois exponentielle x يعني exponentielle x, la fonction exponentielle. إلا خدينا lambda égale 2 on obtient la fonction qui à chaque x fait associer 2 fois exponentielle x etc. أي fonction تتكتب على هذا الشكل une constante مضروبة في exponentielle x est une solution de cette équation différentielle. D'abord غادي نكتبو d'où les solutions de l'équation E sont les fonctions de la forme où lambda appartient à R. Ou là نكتبو tout simplement la solution générale de l'équation E est
yx égale lambda exponentielle x, où lambda appartient à R. Les deux phrases عندهم نفس المعنى. Trouver la solution générale d'une équation différentielle E, c'est déterminer toutes les solutions de cette équation différentielle. D'abord, nous allons la première partie de la leçon. Nous allons comment résoudre les équations différentielles du premier ordre. Les équations différentielles du premier ordre, on a les équations différentielles qui sont à la table y' égale AY plus B, avec A un nombre réel non nul ou B un nombre réel. Et équation différentielle تتكتب على شكل تتسمى une équation différentielle du premier ordre. غادي نبداو بان cas particulier هي فاش تيكون le B égale 0. Donc l'équation différentielle y' égale AY plus B devient simplement y' égale AY. غنحاولوا دابا نلقاو la solution générale de l'équation différentielle يعني trouver toutes les solutions de cette équation différentielle. يعني trouver toutes les fonctions dérivables vérifiant هاد l'égalité. أول حاجة غادي نفيكسيو y une fonction dérivable sur R, soit y une fonction dérivable sur R. On a y' égale AY équivaut à pour tout x appartient à R, y' de x égale A fois y de x. On va de l'autre côté, et on a moins A y de x égale 0 équivaut. D'abord, nous utilisons la technique que nous utilisons pour résoudre l'équation différentielle y' égale y. Nous avons exponentielle moins x. Nous avons moins a. Nous avons exponentielle moins ax. La dérivée de l'exponentielle moins ax égale moins a exponentielle moins ax. Donc, si on a exponentielle moins ax, on a moins a exponentielle moins ax, qui est la dérivée de l'exponentielle moins ax. Regardez bien, pour tout x appartient à R, on a exponentielle moins ax. Tu as exponentielle moins ax fois y' de x, moins a exponentielle moins ax fois y de x égale 0. وهذه هي la dérivée de l'exponentielle moins ax. Équivaut donc, pour tout x appartient à R, exponentielle moins ax, y' de x, plus exponentielle moins ax prime fois y de x égale 0. Équivaut, pour tout x appartient à R, ou d'abord بحال قبيله ولا عندنا هنا هاد لا كونتيتي على شكل u prime ولا u de x fois v prime de x plus u prime de x fois v de x. La dérivée de le produit u de x fois v de x. Idem équivaut pour tout x appartient à R, exponentielle moins ax fois y de x prime égale 0. Équivaut. هذه égale la dérivée ديالها égale 0 يعني أن la fonction est constante sur R bien sûr. Équivaut donc il existe lambda appartient à R tel que pour tout x appartient à R exponentielle moins ax y de x égale lambda. Ou d'abord exponentielle moins ax on va de l'autre côté. يعني غادي نضربو les deux côtés في exponentielle ax. Il existe lambda appartient à R
tel que pour tout x appartient à R, y de x égale lambda fois exponentielle ax. Donc, les solutions de l'équation différentielle y' égale ay, هما les fonctions اللي تيتكتبوا على هذا الشكل lambda fois exponentielle ax où lambda appartient à R. Donc, on obtient de la proposition la solution générale de l'équation différentielle y' égale ay est y de x égale lambda fois exponentielle ax où lambda est un nombre réel. Je vous donne des exemples. Résoudre les équations différentielles suivantes. Y' égale 5y, y' plus racine de 2y égale 0, y' égale ln de 2 fois y. Je fais la proposition précédente. La solution générale de l'équation différentielle, c'est que y' égale ay. Faites l'exemple a roi 5. Mais attention, l'exemple 2, a ماشي هو racine de 2. هذه ما مكتوباش على هذا الشكل. باش نردوها على هذا الشكل، هاد racine de 2y خصنا نجيبوها لوطخ كوتي. دونك غتولي عندنا y' égale moins racine de 2y. إذا لو a هنا هو moins racine de 2. وفي la troisième équation, a هو ln de 2. نبداو بالéquation différentielle y' égale 5y. Je fais la proposition précédente. On a les solutions de l'équation différentielle y' égale ay. On a les fonctions f les تكتبوا على شكل f de x égale lambda exponentielle ax. Le a avec lambda appartient à R. Le a est 5. Et dans les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions de la forme f de x égale lambda exponentielle 5x. Le a est 5. Où lambda appartient à R. Nous avons la deuxième équation différentielle y' plus racine de 2y égale 0. Attention, le a est moins racine de 2. Et dans les solutions de cette équation différentielle, on a les fonctions de la forme f de x égale lambda exponentielle moins racine de 2 fois a x, où lambda est un nombre réel. Nous avons la troisième équation différentielle y' égale ln de 2 fois y. Les solutions de l'équation différentielle, on a les fonctions de la forme f de x égale lambda exponentielle ln de 2 fois x. Exponentielle ln de 2 fois x égale exponentielle ln de 2, le tout à la puissance x. Donc c'est 2 à la puissance x. Donc lambda, tout simplement lambda fois 2 à la puissance x. Nous avons d'abord le cas général, les équations différentielles de premier ordre. Les équations différentielles, les تكتبوا على شكل y' égale ay plus b. La proposition précédente, كانت غير cas particulier ديال la proposition. La proposition précédente, quand le b est 0. D'abord, on va le cas général. غادي نحاولوا نلقاو حنا la solution générale ديال هاد l'équation différentielle, يعني غنديروا la démonstration. نبداو كما العادة soit y en fonction dérivable sur R, on a y' égale ay plus b équivaut pour tout x appartient à R, y' de x égale ay de x plus b équivaut pour tout x appartient à R, y' de x égale غادي نعمل هنا ب a
a fois y de x plus b على a. A est différent de 0 qui appartient à R étoile. Équivaut pour tout x appartient à R. ودابا إلا لاحظتو مزيان هنا عندي y de x plus b sur a وهنا عندي y prime de x. En fait هنا راه عندنا y de x, regardez bien, y de x plus b sur a prime حيت الديريفي ديال b sur a هي 0. دونك إلا حسبنا الديريفي ديال y de x plus b sur a غنلقاوها هي y prime de x égale a fois y de x plus b sur a. ودابا كما تلاحظوا ولات عندي نفس لا كونتيتي اللي كاينه هنا كاينه هنا. الا سميت y de x plus b sur a z de x هاد ليغاليتي غتولي هي z prime de x égale à z de x. z de x هي y de x plus b sur a. درنا un changement de variable. Ou les équations différentielles اللي على هاد الشكل z prime égale à z تنعرفو déjà نحلوهم d'après la proposition précédente. La solution générale ديال هاد l'équation différentielle كما déjà شفنا هي z de x égale lambda exponentielle ax où lambda est un nombre réel. Où z de x هي y de x plus b sur a. إذن هادشي تيكافئ équivaut أن il existe lambda appartient à R tel que pour tout x appartient à R y de x plus b sur a تساوي lambda exponentielle ax. Il existe lambda appartient à R tel que pour tout x appartient à R y de x plus b sur a égale lambda exponentielle ax. Équivaut il existe lambda appartient à R tel que pour tout x appartient à R y de x égale دابا b sur a غنجيبوها de l'autre côté حيت حنا تنقلبو على y la fonction y lambda exponentielle ax moins b sur a. إذن les solutions de l'équation différentielle y' égale ay plus b هما les fonctions اللي تيتكتبوا على هاد الشكل lambda exponentielle ax moins b sur a où lambda est un nombre réel. إذن la solution générale هي y de x égale lambda exponentielle ax moins b sur a où lambda est un nombre réel. نشوفوا دابا un exemple. Déterminer les solutions de l'équation différentielle y' ناقص y égale 3. شفنا la solution générale de l'équation différentielle y' égale ay plus b هي y de x égale lambda exponentielle ax moins b sur a. هنا attention هادي راه ما مكتوباش على هاد الشكل لان هنا عندنا y' ناقص y. هنا كاينه غير y' بوحدها. اذا نحاولوا نردوها على هاد الشكل y' ناقص y égale 3 تتكافئ ان y' تساوي 6y plus 3. اذا a هو 6 و b هو 3. إذن la solution générale de l'équation différentielle y' ناقص y égale 3 est y de x égale lambda fois exponentielle ax. a هنا هو 6 ناقص b على a. b هو 3 و a هو 6 ناقص 3 على 6. 3 على 6 هي 1 على 2. Où lambda est un nombre réel. نشوفوا دابا un autre exemple. Déterminer la solution f de l'équation différentielle y' ناقص y égale 3. نفس l'équation différentielle اللي شفنا في l'exemple précédent.
vérifions f ديال 1 sur 6 égale 0. هنا تتلاحظوا قال لك la solution f, donc راه كاينه unique solution de cette équation différentielle. Vérifions la condition. En général, pour tout couple x0, y0, r au carré, il existe unique fonction vérifiant le système. Y' égale AY plus B. Y ديال x0 تساوي y0. كاينه fonction وحده اللي تتفيريفي هاد لي دو كونديسيون، يعني انها تتفيريفي انه f' égale a f plus b و f ديال x0 égale y0. في l'exemple ديالنا x0 هو 1 sur 6 و y0 هو 0. إذا نعقلو مزيان فاش تتزاد une condition comme ça y ديال x0 égale y0. x0 y0 sont deux nombres réels بحال في l'exemple ديالنا هنا 1 sur 6 0. فاش تتزاد une condition comme ça l'équation différentielle في هذه الحالة تيكون عندها unique solution، يعني كاينه fonction وحده اللي تتفيريفي هاد لي دو كونديسيون. غادي نشوفوا دابا كيفاش غادي نحددوا هاد لونيك فونكسيون. نبداو اول حاجه f est une solution de cette équation différentielle. وحنا ديجا راه حلينا هاد l'équation différentielle، ديجا لقينا لا solution générale. اذا هاد لا فونكسيون f تتكتب على هاد الشكل لاندا اكسبونونسيال 6x ناقص 1 على 2. اذا غادي نكتبو comme f est une solution de l'équation différentielle y' ناقص 6y égale 3. Alors la fonction f تتكتب على هاد الشكل. Alors il existe واحد lambda appartient à R tel que pour toute x appartient à R f de x تساوي lambda exponentielle 6x ناقص 1 على 2. ودابا غادي نحددو هاد لاندا انطلاقا من هاد لا كونديسيون. Et comme f ديال 1 sur 6 égale 0, alors غادي نحسبو هنا f ديال 1 sur 6 لاندا اكسبونونسيال 6 فوا 1 على 6 هي 1. اكسبونونسيال ديال 1 هو e ناقص 1 على 2 إيكال 0. هذا هو f ديال 1 على 6 و 0 0. ودابا يمكن ليا نستنتج لا فالور ديال لاندا. دونك lambda fois E égale 1 sur 2. يعني أن lambda égale 1 sur 2 E égale 1 sur 2 fois E moins 1. Conclusion. Donc, on a la fonction f. Pour tout x appartient à R, f de x égale lambda, qui est 1 sur 2 fois exponentielle moins 1 fois exponentielle 6x ناقص 1 على 2. نقدروا نعملو ب 1 sur 2 exponentielle moins 1 fois exponentielle 6x هو exponentielle 6x ناقص 1 ناقص 1. إذا غادي نكتب f de x égale 1 على 2 exponentielle 6x ناقص 1 ناقص 1. Donc هاد la fonction هي l'unique solution ديال هاد l'équation différentielle اللي تتفيريفي هاد la condition. ننتقلوا دابا لا دوزيام بارتي من هاد لا لوسون اللي غادي نتعلموا فيها كيفاش نحلو des équations différentielles linéaires du second ordre ولا تنسميوهم d'ordre 2. Une équation différentielle linéaire d'ordre 2 هي أي équation différentielle تتكتب على هاد الشكل
avec A un nombre réel non nul appartient à R étoile, B un nombre réel ou C un nombre réel. في هاد la partie ما غنديرش les démonstrations كما درت في la première partie حيت les démonstrations ديال هاد la partie شوية طوال غادي نعطيكم directement les résultats. Il a une équation différentielle E d'ordre 2. أول حاجة غادي نديفينيوها هي l'équation caractéristique de l'équation différentielle E. هي هاد l'équation AR carré plus BR plus C égale 0. C'est une équation simple de deuxième degré. L'inconnu bien sûr هو R. لاحظوا هنا les coefficients A, B, C هما اللي هنا A, B, C. باش نحلو l'équation caractéristique de E غادي نستعملو دلتا وعلى حساب لي solutions ديال l'équation caractéristique غادي نلقاو la solution générale ديال l'équation différentielle E. عندنا ثلاثة ديال الحالات. إلا كانت دلتا strictement positive l'ensemble des solutions de l'équation caractéristique غادي يكونوا فيها deux nombres réels distincts R1 R2 deux solutions distinctes. في هذه الحالة la solution générale ديال l'équation différentielle E هي هذه y de x égale alpha fois exponentielle R1 de x. واحد la solution من هاد les deux solutions غنديرو هنا R1 زائد bêta fois exponentielle R2 fois x, où alpha et bêta sont deux nombres réels. Et là, la première partie, فاش درنا la résolution de l'équation différentielle y' égale ay plus b, la solution générale qu'on fait un seul paramètre ou lambda. Y de x égale lambda exponentielle ax moins b sur a. Paramètre كان هو lambda. دابا عندنا هنا deux paramètres alpha et bêta. Alpha et bêta, alpha et bêta. فاش تيتفارياو هاد les deux paramètres في R تيعطيونا كاع les solutions de cette équation différentielle. ننتقلوا دابا للحالة الثانية إلا كانت دلتا إيكال 0. في هاد الحالة l'équation caractéristique تيكون عندها solution وحدة نسميوها R. في هاد الحالة la solution générale de l'équation différentielle E هي y de x égale alpha x plus bêta fois exponentielle rx. R هو l'unique solution ديال هاد l'équation caractéristique bien sûr في هاد الحالة delta égale 0. ننتقلوا للحالة الثالثة إلا كانت delta strictement négative. في هاد الحالة l'équation caractéristique تيكون عندها deux solutions complexes non réelles conjuguées P plus I Q P moins U Q. La solution générale de l'équation différentielle E في هاد الحالة هي alpha cosinus Qx plus bêta sinus Qx fois exponentielle Px. هنا bien sûr P ou Q sont deux nombres réels. Les solutions مكتوبين sous forme algébrique. لاحظوا هنا الداخل في الكوس والداخل في السين تنديرو la partie imaginaire Q وهنا الداخل في exponentielle تنديرو la partie réelle. نشوفوا دابا des exemples. Déterminer la solution f de l'équation différentielle E qui vérifie les conditions initiales données pour chacun des cas suivants. Les conditions initiales هما هادو. شفنا في la première partie أنه pour tout x0 y0 appartient à R carré il existe unique fonction vérifiant les deux conditions y' égale à y plus b y ديال x0 égale y0. هنا la même chose غير هنا غيتزادو deux conditions. في la première partie إلا تزادت هاد la condition تتولي عندنا l'unicité ديال la solution يعني تتكون غير تتكون fonction وحدة اللي تتفيريفي هاد les deux conditions. هنا إلا زدنا هاد les deux conditions غتولي عندنا unique solution. داكشي علاش قلنا لا solution حيت كاينه غير وحده. اول حاجه بعدا هي غادي نلقاو لا solution générale ديال هاد l'équation différentielle. هاد l'équation différentielle est une équation différentielle linéaire d'ordre 2.
باش نلقاو لا سوليسيون جينيرال خصنا نحلو ليكواسيون كاركتيرستيك ديالها. ليكواسيون كاركتيرستيك ديال ليكواسيون E هي 2 r carré plus 3 r plus هنا واحد عندنا واحد في y plus 1 égale 0. غادي نحسب دلتا إيكال 3 أو كاري ناقص 4 في واحد في جوج دونك إيكال 1 ستريكتومون بوزيتيف. راسين ديال دلتا هو واحد. دونك ليكواسيون كاركتيرستيك عندها دو سوليسيون ريال R1 إيكال ناقص B ناقص 3 ناقص راسين دو دلتا sur 2 fois 2 A هو 2. و l'autre solution R2 هي ناقص 3 زائد واحد على جوج في جوج. دونك R1 تيساوي ناقص واحد و R2 تيساوي ناقص واحد على جوج. إذا لا solution générale ديال l'équation différentielle E هي y de x égale alpha exponentielle ناقص واحد في x ناقص x زائد بيتا exponentielle ناقص واحد على جوج في x. Où alpha et bêta sont deux nombres réels. D'abord, on va la rédaction de la réponse. L'équation caractéristique de E admet deux solutions, R1 égale moins 1 et R2 égale moins 1 sur 2. Donc, la solution générale de l'équation est dit. Et bien sûr, on va la solution générale, on va la solution F, qui vérifie les deux conditions. بما ان f est une solution اذا f راه تتكتب على هذا الشكل. اذا غادي نكتبو donc il existe alpha bêta appartient à R carré tel que pour tout x appartient à R, f de x égale lambda exponentielle moins x plus bêta exponentielle moins 1 sur 2 x. ودابا انطلاقا من هاد لي دو كونديسيون غادي نحددو الفا و بيتا. عندنا f vérifie هاد لي دو كونديسيون. إذا f ديال 0 égale moins 1 و f prime ديال 0 égale 2. و باش نحسبو f prime ديال 0 خصنا نحسبو لا ديريفي ديال لا فونكسيون f. إذا غادي نكتبو donc pour tout x appartient à R غادي نحسبو الديريفي ديال هادي lambda exponentielle moins x plus bêta exponentielle moins 1 sur 2 x prime تساوي هادي prime lambda c'est un nombre réel constante ne dépend pas de x. إذا نخرجوه تولي عندنا exponentielle moins x prime plus حتى bêta la même chose exponentielle moins 1 sur 2 x prime. Dérivée de l'exponentielle moins x هي moins exponentielle moins x. إذا f prime de x égale moins lambda exponentielle moins x. dérivée ديال هادي ناقص واحد على جوج غادي تهبط لهنا ناقص واحد على جوج بيتا exponentielle ناقص واحد على جوج x. ودابا غادي نكتبو كوم f ديال 0 égale moins 1 et f prime ديال 0 égale 2. alors f ديال 0 غادي نحسبوها هنا غتجينا لامدا بلس بيتا حيت اكسبونونسيال 0 هو واحد اكسبونونسيال 0 هو واحد lambda plus bêta égale moins 1 et f prime ديال 0 غادي نحسبوها bien sûr هنا غتجينا moins lambda exponentielle 0 هو واحد ناقص واحد على جوج بيتا exponentielle 0 هو واحد.
égale 2. ودابا حصلنا على هاد لي دو زيغاليتي، حنا خصنا نلقاو الفا و بيتا. هنا تلاحظوا عندنا الفا وهنا عندنا موان الفا، دونك الا درنا لا سوم ديال هاد لي دو زيغاليتي، موان الفا غادي تمشي مع الفا وغيبقى لينا غير بيتا. ديك الساعه غادي نقدروا نجبدوا بيتا. اذا غنديروا لا سوم، دونك هادي زائد هادي، الفا مع موان الفا مشات، و بيتا زائد ناقص واحد على جوج بيتا هي واحد على جوج بيتا، ايغال ناقص واحد زائد جوج هي واحد. دونك بيتا تتساوي جوج. دونك إلا جبدنا بيتا نقدروا نجبدوا ألفا. باغ إكزومبل نمشيو لهاد ليغاليتي ونعوضو فيها ببيتا، نعوضو بيتا بجوج. إذن on obtient alpha plus 2 égale moins 1. Donc alpha égale، نجيبو جوج لوطر كوتي، ناقص واحد ناقص جوج هي ناقص 3. Donc alpha égale moins 3. لقينا لا فالور ديال بيتا ولقينا لا فالور ديال الفا، إذا لقينا لا فونكسيون f. Conclusion: pour toute x appartient à R, f de x égale alpha il y a moins 3 exponentielle moins x, au bêta il y a 2 plus 2 exponentielle moins 1 sur 2 x. غنتقلو دابا l'exemple 2 بنفس الطريقة. نبداو بليكواسيون كاركتيرستيك، جوج ار كاري زائد جوج ار زائد 5 إيكال 0. إلا حسبنا دلتا غنلقاوها هي ناقص 36 لي ستريكتومون نيجاتيف. إذا هاد ليكواسيون كاركتيرستيك عندها دو سوليسيون كومبلكس نون ريال كونجوغي. R1 إيكال ناقص ب زائد إي. اتونسيون ماشي غاسين ديال دلتا، غاسين ديال موان دلتا، يعني غاسين ديال 36 اللي هو 6، و ب هنا هو 2. دونك موان 2 زائد إي 6 ولا 6 إي على جوج هي جوج، جوج بجوج هي 4 إيكال دونك ناقص جوج على 4، خصنا نكتبوه سو فورم الجبريك، زائد 6 على 4 إي. إلا اختزلنا بجوج ناقص واحد على جوج زائد 3 على جوج إي. هنا on n'a pas besoin de déterminer l'autre solution، لأن صافي غادي نحتاجو غير هاد لي دو نومبر باش نلقاو لا سوليسيون جينيرال ديال ليكواسيون E. لوطر سوليسيون إلا بغينا نكتبوها هي ناقص واحد على جوج، هي الكونجوغي ديال هادي، ناقص واحد على جوج ناقص 3 على جوج إي، ولكن مغاديش نحتاجوها. في لا ريداكسيون غادي نكتبو ليكواسيون كاركتيرستيك دو E admet deux solutions R1 ou R2. Donc la solution générale de l'équation différentielle E هي y de x égale alpha cosinus 3 على جوج. قلنا داخل في الكوس وفي السين تناخدو لا بارتي ايماجينير، 3 على جوج x بلس بيتا سينوس ديال 3 على جوج x فوا اكسبونونسيال ناقص واحد على جوج x. ودابا غادي نحددو هاد الفا و بيتا باستعمال هاد لي دو كونديسيون. عندنا اف ديال 0 تتساوي ناقص 4، و اف بريم ديال 0 تتساوي 6. اذا اولا غادي نحسبو اف بريم دو اكس، غادي نكتبو دونك pour toute x appartient à R, f prime de x égale، غادي نحسبو لا ديريفي ديال هادشي، عندنا البرودوي هادي في هادي، إذن f prime de x égale ديريفي ديال هادي ألفا كوسينوس ديال 3 على جوج x بلس بيتا سينوس ديال 3 على جوج x بريم
فوا إكسبونونسيال ناقص 1/2 إكس بلوس هادي فوا بخيم ديال هادي بلوس ألفا كوسينوس ديال 3/2 إكس بلوس بيتا سينوس ديال 3/2 إكس فوا إكسبونونسيال ناقص 1/2 إكس بخيم. غنحسبو دابا الديريفي ديال هادشي هو ألفا الديريفي ديال الكوس 3/2 إكس الديريفي ديال الكوس هي موان سين، إلا غندير واحد الناقص هنا غتولي عندنا ناقص ألفا 3/2 غادي تخرج، والديريفي ديال الكوس كما قلنا هي ناقص سين، ناقص ديجا درنا هنا، هادي غنديرو سينوس، وهادشي اللي لداخل غنخليوه كما هو 3/2 إكس بلوس بيتا الديريفي ديال السين هي الكوس، إذا بيتا 3/2 غادي تخرج كوس ديال 3/2 إكس فوا إكسبونونسيال ناقص 1/2 إكس زائد ألفا كوسينوس ديال 3/2 إكس زائد بيتا سينوس ديال 3/2 إكس ديريفي ديال هادي هاد ناقص 1/2 غادي تهبط، ناقص 1/2 فوا إكسبونونسيال ناقص 1/2 إكس. بما أن اف زيرو تساوي ناقص 4 و اف بخيم ديال زيرو إيكال 6، ألوغ اف ديال زيرو غادي نحسبوها هنا ألفا الكوس ديال زيرو بلوس بيتا سينوس ديال زيرو فوا إكسبونونسيال زيرو، إكسبونونسيال زيرو هو واحد، إذا غتبقى لينا ألفا الكوس زيرو، كوس زيرو هو واحد، إذا ألفا في واحد هي ألفا زائد بيتا في سينوس زيرو، سينوس زيرو هو زيرو، إذا زائد زيرو إيكال قلنا إكسبونونسيال ديال زيرو هو واحد، إذا غتجينا هكدا ألفا بلوس زيرو فوا إكسبونونسيال ديال زيرو، إكسبونونسيال زيرو هو واحد، إذا غتبقى لينا ألفا زائد زيرو يعني ألفا تو سامبلومون إيكال ناقص 4. دابا غادي نحسبو اف بخيم ديال زيرو، غادي نحسبوها هنا اف بخيم ديال زيرو ناقص 3 ناقص ألفا باردون في 3/2 فوا سينوس ديال زيرو هي زيرو، دونك هنا زيرو بيتا في 3/2 كوسينوس ديال 3/2 زيرو هي بيتا في 3/2 حيت كوس زيرو هو واحد، إذا بيتا فوا 3 سور 2 إكسبونونسيال زيرو هو واحد زائد ألفا الكوس زيرو هي ألفا بيتا سينوس زيرو هي زيرو فوا ناقص 1/2 إكسبونونسيال زيرو، ناقص 1/2 إكسبونونسيال زيرو هو واحد، إذا هذه هي اف بخيم ديال زيرو، إذا هي 3/2 بيتا ناقص 1/2 ألفا إيكال 6. دونك ألفا إيكال موان 4، غنعوضو هنا ألفا بموان 4 ناقص 1/2 في موان 4 هي 2، غنجيبوها لوطر كوتي غتولي ناقص 2، إذا 3/2 بيتا تساوي 6 ناقص 2 اللي هي 4. دونك ألفا إيكال موان 4 و بيتا إيكال 2 في 4 هي 8 على 3. لقينا ألفا و بيتا، دونك لقينا لا فونكسيون f. Conclusion: pour tout x appartient à R, f de x égale ألفا، ألفا هي ناقص 4 في الكوسينوس ديال 3/2 إكس زائد بيتا فوا السينوس ديال 3/2 إكس، بيتا هي 8 على 3
سينوس ديال 3/2 إكس فوا إكسبونونسيال ناقص 1/2 إكس. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.